Hejka! Witam was. Ogólnie to dzisiaj gramy w Tell około 2 godzinek. Chyba że moja głowa pęknie. Nie chcę brać tabletki, ale nie wiem, czy nie będę musiała w pewnym momencie. Jednak to nie odwodnienie. No. I czekajcie, muszę sobie uruchomić gierę. Wcześniej ją uruchamiałam, żeby zobaczyć, czy są jakieś update'y. Witaj, Notor, w ogóle. Mogę jakoś tak... Pyk. Okej, nieważne. Nie mogę wrócić teraz. Chwila. Daj mi jeszcze chwilę. Bo nie będę widziała czatu, bo nie umiem wyjść w sumie. Bo kliknęłam coś i nie mogę teraz wyjść A chcę widzieć, co do mnie piszecie. No, wy sobie chyba żartujecie, że mi się teraz mój włączył. Livestream na czacie. Co to się wyprawia? Dobra, trzeba to będzie jakoś... Panele... Czat. Okej, wskoczyło normalnie. Włączam wam już dźwięki gry. Wszystko? Wszystko działa. Dobra. Nie mam pojęcia, co robiliśmy ostatnio. Wiem, że się powadziliśmy i mieliśmy atak paniki, ale czy było coś więcej, to nie pamiętam niestety. Zobaczymy zaraz, na jakim jesteśmy momencie. Aha, jesteśmy u tego wujka sama i w sumie to musimy dać mu to do... A to, nie zabrało nam tego. Już. Ogólnie to dzisiaj był mój ostatni dzień na stażu, tam gdzie pracowałam. I ogólnie to teraz... Co wy chcecie ode mnie? Still can't get him off? Nope. It's driving me up the goddamn wall. If I could only find that goddamn rust spray. Shit. These freaking nuts are stuck. Teraz. Może coś znajdziemy. Może to nam pomoże. No i dzisiaj był mój ostatni dzień i już zdążyli mnie na wyjściu zdenerwować, ale przyszedł mój chłopak i od razu... Aha, po prostu nie to daje. I miałam od razu lepszy humorek. To jest ta mapka, to nie. No i jutro mam szkolenie w Amazon. I nie wiem, kiedy tak naprawdę zaczynam pracę. Ale... podejrzewam, że na dniach. No szukam. Nie widzę, żeby tu było jakieś kółeczko. O, tu jeszcze mogę otworzyć. To pewnie to. Czy żebyśmy musieli zwrócić uwagę na bandaż, bo
Będziemy go zaraz szukać. That rust remover's in some sort of spray bottle. Should say sticky. Cicho siedź. Good. Now let's see. Should be just about. Pass me that wrench, will you? No i będę musiała ogólnie kombinować, jak to zrobić, bo w sumie już napisałam informację, że rezygnuję ze stażu, Sam, ale... are you our father? Figured you'd ask me that question someday. Posrażcie się Well? z czekoladka. I wish I was. What the hell kind of answer is Czyli that? jednak nie! I'm sorry, Allie. Muszę sprawdzić, czy wszystko widzicie. The man you're looking for. He ain't me. Okej, widzicie. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here getting angry at me for something I got nothing to do with. But you two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? No, nie wygląda I na may be a osobę. deadbeat, but I'm no coward. Za bardzo You must mu know na something. nas I truly wszystkim don't. zależało. Your mama, she never. Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Mary Ann would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of A, this. i co do napisów, to w sumie to... Jest So tired of trying to unravel all of Mary Ann's fucking ale secrets. po troszku idę do przodu. I don't. To jest I don't 5. understand livestream, więc nie wiem, jak się z tym wszystkim wyrobię I przed wanna hate śmiercią, her ale so much. jakoś to będzie, jakoś to ogarnę. But I don't even know who she was. Gdyby to nie było tyle gadania, to nie było problemu, ale pierwszy livestream to jest samo gadanie. I want to show you something. A tak naprawdę jestem teraz w momencie, jak dojechaliśmy tak naprawdę do domu. Ja siedzę nad tym godzinami, a tak naprawdę mój progres to minuta albo 2. Come in. Oh. When was the last time you cracked a window? Eat something, Fritz. Zdjęć nie będę oglądała, bo Over here. Sit with me. niech się wywietrzy. Biedna paprotka. Spoczywaj w pokoju, paprotko. Na zawsze w naszych sercach. Komputera mu będziemy przeszukiwać? Nie. O, mogę otworzyć. Znajdźka! 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 Come have a look. Dobra, idę. No, o. Why is there a burnt up pan in your garbage? Oh, yeah, that. Might have fallen asleep cooking dinner. Glad you're still with us. To jest jakiś... Aha, to jest ten przepis, który on nam dał wcześniej. What's all this? Here, I kept a few things. Czas na czekoladkę. Your mother made that. Oh, she was a real artist, that one. Kind of like you. Swords and schemes. Oh, I took her to see that for her birthday. She hated every second. Whole drive back, she talked about how it butchered the books.
Did you like it? Well, Żeby zasnął? fell asleep. before it was over. W ogóle nasz królik to jeden wielki uciekinier. I już trochę nie wiem, jak mam blokować, żeby ona nie wychodziła. Bo znowu sobie dzisiaj otworzyła i sobie I wyszła. remember this. A ona We got ogólnie this on our trip to Juneau. kombinuje. Jak She wyskoczyć. saved up for a whole year to make that happen. Jak wyskoczyć, tak ona tak najpierw sobie odsuwa z jednej strony, ale ma jeszcze taką możliwość, raz nam tak wyskoczyła, bo się tak się cieszyła, tak się rozbiegała, że w sumie zrobiła taki rozpęd, odbiła się od swojej klatki i wyskoczyła nad zagrodą. I teraz właśnie ona tak zawsze jak się podchodzi i ona widzi, że ktoś jest, to ona właśnie podchodzi do swoich drzwiczek ze swojej klatki i próbuje tak jakby na nie wskoczyć, no ale jej się nie udaje. No i mały uciekinier próbuje uciec. A dzisiaj to chciałam z nią spędzić trochę czasu, no bo nie chcę, żebyś sama siedziała. A to przynajmniej chwilę ją pomisiam. Look at these ones. A ja chcę tamte. No. O, teraz mi pozwoliło. She looks happy. She was. When was this? Why are you wearing a square hat? Oh, yeah, that was when I finally got my captain's license. Mary Ann's the one who pushed me to get it. Made me wear that stupid hat when I went to take the oath. Huh. Yeah, Laura took this one. We'd been working on that barn for months. That roof was a son of a bitch to sheath. Rain just kept on leaking into the loft. Wait, the barn has a loft? Oh, yeah. You didn't know? Oh, she didn't tell us. Ooh, Is that a trap door? secret. Yeah. She had me close the whole thing up. Told her it was going to be real hard to get any hay up there, but she said she didn't mind. Do you know what's up there? I could tell she didn't want to talk about it, so I respected that. Well, we're gonna have to empty it out for the sale, so I guess we'll know soon enough. Sam. Ellie, you really going to go through with this? It's like I told you, that house meant everything to your mama. It's all we got left. Ma zdjęcia i You can't wspomnienie. just throw it away. I'm sorry. I Przepraszam, know how hard this has been wujku. on you. But you need to move on. What's done is done. Maybe it would help to talk to someone about it? I ever tell you about the time I broke my leg? Shin bone snapped in 3 different places. It stuck on my ass for a month. No use to anybody. I was A i muszę so sobie down, I dzisiaj w ogóle couldn't even zrobić bring zdjęcie, bo myself jutro to mam get to out of szkolenie. bed. Sure, BHP. mama. She has I none of muszę that. mieć już wysłane zdjęcie do nich na identyfikator. I Got me up one morning and drove me to a nice dlatego spot też by the tylko 2 harbor. godzinki, We mniej watched więcej, the bo boats uzupełniłam in and wszystko, co out. mogłam. Zostało mi tylko to zdjęcie, no ale do zdjęcia muszę się pomalować, bo You jak can't będę let yourself be defined fatalnie by wyglądała, to będę parts that wszystkim are pokazywała, jak broken. fatalnie wyglądam. That's what you told me. A jeszcze jedynie gotta co, find a to way to będę work with musiała what you poczekać got. na ugadanie się, kiedy zaczynam, bo muszę ogarnąć busy do tamtego przystanku, którego oni mnie będą zabierali. No chyba, że się nie będzie dało tego ogarnąć, bo to będzie takie godziny, że po prostu
Sam nie wiem, ty umarłeś, czy co? On zasnął? Co się stało? On mówił... Dajcie mi chwilę, króliki bardzo rozrabiają. Zaraz wracam. Niech oni se gadają, niech sobie robią co zechcą. Dobra, nie przełapałam ich na gorącym uczynku, więc nie mam za to ich skarcić. Co ty masz, to ty? Tyler? I've been looking all over the place for you. Are you alright? Yeah, I'm fine. Whoa, whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. No i nie skończyłam wam z Milą. Byłam tam u niej na podłodze, stwierdziłam, a dobra, to mam czas jeszcze przed pracą, przed wyjściem, to wezmę i posegreguję sobie w torebce, dam sobie taki organizer do torby i i na chwilę wyszłam właśnie po ten organizer. Miałam kanapki w sreberku. Ja nie wytrzymam z tym królikiem. Zrobił dziurę w sreberku i zeżarł kawałek kanapki. Chwilę mnie nie było. Jak usłyszałam, że ona coś tam kombinuje, to od razu poleciałam. A ona już zrobiła dziurę. Mam nadzieję, że brzuszek jej jutro nie będzie bolał, bo dzisiaj nie wygląda na to, żeby coś ją bolało. Raz mieliśmy taką sytuację, co nas nastraszyła. Ale to wymasowaliśmy. Wymasowaliśmy jej brzuszek i było dobrze. No, mała cholera z niej. Ona je wszystko. Naprawdę. Teraz to już wychodzi na to, że ona je wszystko. Ja miałam zwykłą, to taka bułkowy chlebek był. I to było ten. Z takim serkiem kanapkowym. Z ziółkami, nie? I po prostu... Cud, że ten królik jeszcze, nie wiem, nie przyszedł na drugą stronę, nie? Tak kombinuje, tak kombinuje. Tak samo żarła nie szkota, tylko jak jest ta srebrna taśma, bo myśmy sobie tym zabezpieczyli peszel do ściany, żeśmy przykleili, żeby po prostu nie zeżarły nam z lodówki kabla. No to razem przyłapałam, jak miała tą szarą taśmę na brodzie i musiałam dosłownie ją złapać, bo oczywiście królik nie lubi, jak się go tam w okolicach brody w ogóle dotyka. No i musiałam wziąć i ją złapać i to zrywać dosłownie, bo się to tak poprzyklejało. Okropny zając, naprawdę. Ona to jakby mogła, to by wszędzie poszła. A najgorsze jest to, że sika wszędzie. Zapis. Yeah, I'm good. Man, I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time after we move to Juneau with school and the JC and everything. Right. So did any of the people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. I mogę się pochwalić, że dzisiaj przyszła mi... Some of them were straight nowa up mamka. awesome, but we just weren't that close, you Dzisiaj know? przyszło mi 16 None of them really domu got, like, Kaguya sama. family? I mean, I guess I got pretty tight with my counselor, Aaron. Oh my god. But Czy oni pójdą na I already have randkę? some. Well, To... there's a reason we think of families as trees.
Trzeba będzie They poczytać. keep on sprouting new branches. And... I czy oglądaliście... Hey, I think I've got a bite. O! You got this. Reel them in. O nie, mini gra. Come on. Pull up on the rock. S. Reel them in. No, give it a nice pull. Było nie skupienie. I got it. Jo, mamy rybę. Stardziwali by mi się nie udało. Got it. Nie byłam tą Brawo. osobą, która szła do kopalni. First of many. Pace yourself. It's a marathon, not a sprint. Thanks, Sensei. Oh, hey, did you want to make solid plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Yeah, sure. Sweet. I was planning to go Saturday. Sweet. I'll pick you up on the way out. Cool. I'll set my alarm to ass crack of dawn. O, i możemy w końcu pogadać z nim. So, ice fishing. I mean, yeah. What isn't there to like about standing in the middle of a frozen lake? You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Jest Told you earlier. I'm a profesjonalista. very serious man. O, Alright, here we go. alright, here we go. O, ciężka, ciężka. Tak, to jest łatwiejsze niż Stardew Valley, naprawdę. Okay. Okay. Nie wiem, ja jestem jakaś How about dziwna. them apples? Oh, nice job. So, you weren't all talk. Impressed? I only see 2 fish in my cooler. For now. So you gonna tell me what's in the cooler, or what? I could tell you. Or I could watch you squirm a bit longer. You're a terrible person. You know that? You betcha. Dobra, porozmawiamy z nim. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. I know. It's probably my fault. Tak! I really pushed her last night. I just don't get why she always has to run away from everything. You blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the Mam w past. ogóle nową figurkę. All of it. Even the good parts. Nie robiłam unboxingu, bo żeśmy I'm go not picking sides ją here. tak naprawdę Okay, but wyciągnęli she's z been murder pudełka, house girl jak ever since byliśmy it happened. w restauracji Now jeszcze, she's got po a raz chance pierwszy to put it zobaczyliśmy. behind her. And start I fresh. bardzo długo była Shit, na I'd be pretty eager półce. too. I guess I didn't really think about that. I've been so focused on my own shit. It's been hard, you know? I bardzo długo była na Figuring out górze how to live. półki, ale tak sobie here? pomyślałam, You mean a co mi tam, outside of a wezmę fireweek? sobie ją, Yeah. postawię na komputerze, When I będzie mi first ładnie got there, wyglądała, all I mam could think about na was getting komputerze out. teraz felt karuzelę, like a mam cage. But after Pi, a while, tak się it started nazywa, to feel more like a shell. I figured out who I ręcznie was in robiona there. But now pluszeczka I've got to work out how to pszczółki. be that person out here. Jest właśnie ta Well, figurka if i it sklep makes you syra, feel którą any better, kupiliśmy none of us ostatnio really na know what we're odpuście, doing. bo ma Like, shit may look bleak now, but your dwa sister's takie never gonna give up on you. biegające You can lean on me te too if you want. króliczki. Just be careful, okay? Jest fioletowa Bad left i ma gwiazdeczki. Stwierdziliśmy, I'll keep że it. jest cudna. Thanks for listening. Przynajmniej ja stwierdziłam, mention że jest it. cudna. Don't you say anything. I got this. Fiś! Pewnie będzie achievement. Achievement będzie. Kocham achievementy.
Noż ty. I też takich nowości to w Don't let it sumie... escape. No przecież... Come on, pull up on the rod. Easy. Oh. Whoa. Bam. 3 out of 3. Well played. No, kasywanie ostatnio I wyszło, got nie wiem nothing. czy That was oglądaliście. clean. Mamy little wszystkie. Jesteśmy Can I ask you something kind prowieniu. of weird and maybe hard to answer? Weird and kind of hard to answer my jam. What's up? How'd you know you were ready to trust anyone enough Co? to put yourself out there? Okay. Yeah, that is a hard question. Told you. There's not really two ways about it. You gotta be willing to take a hit. Bałam się. I stopped Że- listening to the entire że tak indie naprawdę folk zrobił genre z tym just because I kasywaniem. was dumped at a show once. But I put myself back out there Ale just like everyone who's na ever początku gotten miałam their takie heart kręcenie stomped nosem, on. ale potem Because when you meet someone całkiem who przyjemnie się to really ogląda. sees you, you don't have to pretend anymore. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? Oh my god. I think we're in total agreement. Oh my god. Yeah? Yeah. Oh I get my this feeling god. like I could say or do anything with you and it'd be cool. Seksowne łowienie rybek. Safe. You are. Because your sister would kill me if I did you dirty. Yeah, she would. So, doesn't look like you're catching anything with that. You want me to show you how it's done? Go for it. Hehe. Oh my god. Hey, you're missing the show. Nie wiem, czy mam dzisiaj... Nie wiem, czy nie za szybko, no ale trudno. You okay? Nie wiem, czy mam dzisiaj ochotę na romansa, no ale niech im będzie. Gra to gra. A fuj! Całują się! To jest chrześcijański kanał. Tutaj trzymamy się tylko za ręce. Dobra. Wybaczone. Trzymali się za ręce, więc wybaczam. Okej. Szacuję, że to chrześcijański kanał. Co, my tam siedzimy na jeziorze, a ona siedzi pod drzwiami. So, Dokładnie tak było. Yes, one way to put it. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. okay. Call me later. You know I will. Aha. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. Zimno. Przez pół września były upały, a teraz jest tak zimno, Why did I miss że jest you nie so do much? wytrzymania.
It's only been a day. I've Nawet been sobie told I have kupiłam that effect on ocieplane people. rajtopki i leginsiki. Choć chciałam inne rajtopki i leginsiki, ale oczywiście moje rozmiary były wyprzedane. so I need to show you something. No a What? You're kinda XL to ja weirding się me out. 3 razy owinę. Can we sit down for a sec? Niestety. Mhm. I co? So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, Mam I guess nadzieję, it was że silly to nie suspect him in the first place. kliknę He'd czegoś never hurt Mary Ann's złego, kids. bo There's mi something else. myszka ogólnie ostatnio scroll jakoś tam wariuje Look at this. niż dłuższy This was czas. taken in 1992 when Mary Ann first moved to Delos Ale Crossing. pada. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. No, He helped her build it. secret. Apparently she never told anyone about it. Teraz by mi się And it's still przydał there. soundboard As far as he i knows, ten yeah. dźwięk z What do you Tomb think? Raidera, gdzie jak się znajduje Should we give it a shot? sekrety. We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Let's go. Tu. Może ktoś właśnie przez ten... Aha, jest. What do you think is up there? I don't know. No co na mnie I'm trying not to włazisz? speculate. My brain was going to Jakaś some drabina? real dark places. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Drabina? Drabina? Nie? No dobrze, no widzę gdzie jest. Jest tu. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Need to see the picture again? Ale ja przecież widzę. Aha, może muszę najpierw coś do No tym... lever. Man, this place is a Aha, mess. najpierw muszę I I znaleźć... thought I saw something red over here, but guess my mind's just a regular old light switch. For a second, I thought there might be another secret stash down here, but the handle should be behind this. Aha, tam była jakaś dźwignia. Ah, there it is. Ja myślałam, że szukamy takiego haka. Nie wiem, ja mam hak na poddasze. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on. Well, that's way too high to jump. You want to give me a leg up? I'm so not touching your nasty shoes. We'll find a ladder. Już dawno to zrobiłam. Can you see anything? Nope, nada. Here, found a switch. Holy shit. Uuu. Well, that shaved a few years off my life. Whoa. It's Her story.
Look, she left us something. Kolejna zagadka. Ale od czego mamy internet? It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Yeah, let's start here. Dobra. Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. It seems like it's not doing anything. Maybe it's broken? Or maybe we just need to solve the puzzles in order. We're not done with the other one yet. Tyler, we're not done with this one. Dobra. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different. Muszę znaleźć, która to. Well, here it is. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Mary. Okay, spot the differences. It moves. Oh. Some of these parts are buttons. Why do you think she added that castle in the background? See the color of the flag? It could be the gold lady's castle. And it looks like the princess is running away from it. So, Marianne ran away from home. And she grew up kinda rich? It's not the same title, so I guess that counts as a difference. The Mad Hunter still has two hands here. So this was either before the gold lady cut off his other one, or after he earned it back? Which either makes it before most of the stories, or after. Yeah, at some point when she was running away from whatever the hell the Mad Hunter meant to Marianne. The princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the gold lady, according to... That's it. Whoa. What's in Mamy to. there? Pictures, letters. Have you ever seen any of these? Oh, An artsy environmentalist. Yep, that sounds like Marianne's exact kind of catnip. Did you know she studied engineering? no. But it looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled, like someone tried to throw it away. I can't believe she was a ballet dancer. Marianne. And a good one, too. God, that's so not her. Tak naprawdę jej nie znaleźć w takim razie. Oh, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. Could this guy have been any... The gold lady. That was definitely her mom. So, did Marianne grow up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. Tyler, see that little light? I think we need to solve this one next. Że tu? There's the gold lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So maybe all of this is related to what we found in there. Proszek. Hey, I can move the piece next to the gold lady. All these pictures. They look like images from The princess dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun?
Notice how unhappy she looks in all these pictures? I don't think she was having any fun. The wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. What's the gold lady do? Is that it? It's opening. What's in there this time? Co tu mamy? Oh, Jesus. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. So weird to imagine her living in a community like that. With, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Mary Ann when the whole town was turning on us? Her father. Trochę dłużej przytrzymam, że potem jak będę robiła napisy, to będziecie w stanie to trochę poczytać. What the hell? Mary Ann was pregnant in 1992, before she even got here. Before us. O, Do we have a long-lost sibling out there somewhere? It's possible, but she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. ej, ja chcę wrócić tam do tego. No, nie Is that skończyłam. Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Domek to jest? Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Dobra. Która teraz? Teraz ta, chyba. What's this? Some sort of map? Aha. Chyba musimy... Kolejnością to. That's the Gold Lady's castle. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying. Some sort of clock? This is the princess's house. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Tak bardzo na czuja to zrobiłam, ale... What's in there? Another letter? The princess's loss. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like it could be. Coś skrzypi. Za nami. No to chyba jest... A nie, to są... No to są 3, tam były 2. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. God. It makes sense now. Yeah. She got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. But then the baby died. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone. I guess having us helps her move on. But
when it looked like we were going to be taken away, she snapped. Teraz to ma sens. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. Ciekawe, czy będziemy jakoś rozwiązywać And now I do. zagadkę i szukać ludzi i Yeah. szukać rozwiązania, czy po prostu... We still haven't seen what's in that chest. Dobra. Ej, bo ja nie spojrzałam na te literki. Okay, so how do we open it? O... L... E. The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. Back in your pond, Big Frog. Bo nie There mamy you go, wszystkiego. Stalwart Moose. The Ice King goes in the forest, obviously. We'll let the mangy muskrat have his rock back. The old bear's gotta be in his ice cave. No nie, jedną Gold Lady's locked up in pominęliśmy. her castle. Teraz tego nie odłożymy. Tutaj tego brakuje. Crafty goblins go here. That's the pious pelican spot. Wszystkiego oprócz... The wise princess Nie, w sumie goes dwóch in the big brakuje, wooden nie? house, of course. The moon hag's gotta be imprisoned in her lake. The mad hunter, always on the princess's trail. No i tutaj tego brakuje. No, dwóch. Tutaj brakło i tutaj brakło. Fuck. Dobra. All right, should be easy enough. No nic, no będę to jeszcze raz musiała przejść. The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. Aha, one są w kolorach. Żółty jest O. All right, should be easy enough. Dobra. E jest pomarańczowe. Why don't we just break this open? There's a crowbar Zamknij right downstairs. What? No. You don't want to try and Nie, nie, figure nie. out what all this means? I'm so done with her riddles. I L czerwone. That crowbar is sounding pretty nice right now. Cicho siedź, zaraz to... Ja już wiem. No, i już masz. Jezu, skończ jończyć, chłopie. Naprawdę. Whoa. Did it just get darker in here? Nie, zdaje ci się. Ollie, she noticed. I was her son. Why does she have a photo of that tree locked in here? Dzidzia. Is that... Leo Ronan. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? Nie chciała tego rozgrzebywać I pewnie. mean, it's fucking terrible. That's why. No. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Tamte drzewo idziemy zobaczyć. Ej! Come on. Let's go to the dock. Aha, nie, It's te time to wspomnienia. finish this. Ale ja nie A baby blanket? Hey, now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these? The old bear's gifts for the princess. I'm totally blanking on that story. What? Old bear.
Nie ma takiej historii. Did he give her again? Why don't we open up the book and check? Wiecie co? Zrobimy to w ten sposób, że... Od czego mamy internet? Nie chcę mi się tego całego czytać. Ale mnie ucho boli. Mój cholerny kolczyk jeszcze się nie zagoił. Okej. Fresh caught salmon? A newly bloomed bluebell? Actually, I'm not sure. Some roses, maybe? Wait. A handful of ripe berries? Okej. I bluebell, nie? Some roses, maybe? Nie, bluebell był tu. Wait. A newly bloomed bluebell? Nice. Man, he had it bad. Just couldn't let go. Dobra, i teraz... No, zrobimy tu. Crafty goblin's loot. That's from The Princess and the Two Thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. Then you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Some flour to for the jest? cake, maybe? Nie. Didn't they take some of... What if they took Ej. some spoons? Wait, Ja klikam coś innego teraz. maybe not. Spoon. Fruit. Maybe they took some of the princess's I fruit? eggs. I'm pretty sure they stole some eggs. That's it. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. The prettiest princess. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? She slapped the post with her tail to write it. Posts. Roof tiles. Huh, she fixed the roof shingles. And wool plank. She fixed the planks that... All right. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't really like to talk about her. I została nam jeszcze jedna. I to jest ta. The crafty goblin's good deeds. Of course, the goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. They helped fix the beaver dam. Nie. Maybe not. Musz. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Bear. They broke open the beehive for the bear. I princess. They hugged the princess when she was crying. Nailed it. No i co? Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Nie mamy wszystkie, nie? Zrobione. No, tutaj mi brakuje tych dwóch, oczywiście. Więc tak naprawdę nie mamy wszystkiego, no ale You już really trudno. want to go? You sure we've seen everything?
Ta. Either way, Let's go. I'm ready for this to be over. Me too. Ja do tego sobie wrócę. Czy tam, czy będziecie ze mną chcieli wrócić, czy po prostu sama sobie to zrobię w wolnym czasie. Ale to... What are we waiting for? I want to know who was here that night. No przecież biegnę za tobą. O co ci chodzi, Let's try kobieto? and remember who Marianne was arguing with. Spacja. Aha, nie spacja. Nie, no spacja. Skupcie mózgi. Nastawcie falę. Podejrzewam, że powoli to się kończy, skoro już rozwiązaliśmy tak naprawdę największy sekret Marianne i teraz po prostu musimy się dowiedzieć, kto jest naszym ojcem. Tom? Tom Vecchi is our father? Ja, fuck! It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. It's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. Uuu. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Masakracja. Podejrzewam, że dostałabym achievementy, jakbym miała tam te dwie figurki. Ale niestety nie mam. Nic nie ma achievementa. To nieźle wam idzie to przygotowywanie domu do sprzedaży. Wam powiem. Zamiast do niego siedzieć i Let me czekać. take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure, whatever. As long as we get answers. Zamiast zrobić, czekając na niego, to nie, to będą siedzieli na tym. Jej by pewnie pomogło sprzątanie, żeby zdjąć moje myśli od takiego czegoś. Taki przygnębiony. Kids, listen. You're our father. Yes. Uj. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially, but I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. Excuse me? You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. No i teraz to zrobiło po latach. So what do we do now? We tell him he's got to fix the mess he made, one way or another. Hey, you hearing me? Yep, sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah, he's just a fucking coward. Dobra. Najpierw
że pozwolił... You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment, but she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Coś nowego. No. Bo Does Marianne... he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Ellie. I'd rather not think about it. Kończyła mi się czekoladka. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want, as long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This'd kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she never said anything. Oh, Lord. Bo You taka should try jest talking to your Tessa. wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or Ale later. przynajmniej nie z ręki dzieci. That was convenient for you, huh? You preyed on her because she was vulnerable. And you knew you could always blame it on crazy Marianne Ronan if you got caught. It was nothing like that. Nothing at all. Your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. No. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. Ale on He's ma afraid it'll politykę. tank his campaign. No właśnie. Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have to. Ale myśmy... Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. Ale... That night, I came out here because I was worried about your mother. No. Why do they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? This is his fault. This is his fault. Peleryna się trochę baguje, no ale już trudno. Manhunter!
Chciałam sprawdzić, ile tak naprawdę zakończy ma Tell Me Why, ale ciężko mi się tak na szybko zorientować. Niby Tyler ma 2. Ha. No! No way! You're a fucking liar! I saw what I saw. Ugh! You're manipulating us just like you manipulated her! Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but cleared, but you'll be a killer. What will your uncle say? On już wie. And Michael? Well, the whole town might turn on you. Don't touch her. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please think twice before making any rash decisions. Dupę zrobił. I There are a whole dobrze. lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back! To ty dzwonisz. Allie, you okay? You didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess Historia with jest your head, interesująca i and you're teraz letting it work. nie chcę wymyślać rzeczy do No, gadania, it's more bo than that. chcę wiedzieć. Ever since we Naprawdę. started digging, I haven't been W able to końcu shake zaczęło mnie this to feeling like interesować. something's off. Ups. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Okej, a czemu biegniecie tam? Co?
Aha, są dwie wersje. Czy znowu będę musiała wybrać? She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. She threatened Tom with those exact same words. With the same gun, on the same people. No, próbujemy The wykombinować, thing you czy... said to Eddie the other day got thrown back Hejka w at me. ogóle. Don't you think it's possible Próbujemy that happened here wykombinować, co tak too? naprawdę się stało. Mamy kolejne... A, moje ucho! I guess it's possible. Mamy kolejne informacje. Fuck. Może się okazać, że I Jednak. don't know. zabiliśmy matkę nie w samoobronie. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with Aha, whatever i my version of the teraz mamy... past feels the most true to you. No more running. Mamy wybrać w Whatever jaką you wersję ona choose. będzie wierzyła. You gotta live with it, Chyba. okay? Tak to brzmi. Ciekawe, czy to wpłynie jakoś na relację. Aha. I'm going to kill you! I'm going to kill you! Nie wiem. Hurt you. I'm not gonna... You! Hurt you. I'm going to... No. Przepraszam, Tyler. Nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby ona kiedykolwiek doszła do takiego momentu psychicznie, żeby była w stanie skrzywdzić swoje dzieci. What? Już prędzej wydaje mi się, że ona skrzywdziłaby siebie. Going to kill herself. No właśnie. Że prędzej ona Just herself. skrzywdziłaby siebie, zanim skrzywdziłaby ich. You interrupted Bo her. ona nie chciała We... zrobić im krzywdy. got Nie chciała confused. ich stracić. Are you sure? Yes. That attic. Tyler, that was meant for us. It was her way of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. I'm here. Ale jak mogliśmy wiedzieć? Chwilę sprawdzę, jak tam wyglądają achievementy z tej gry. Hey, peep what I just found downstairs. What do you think? Will it have aged well, or just gone bad? Raczej się potrujecie. Chcecie pić ocet. Where are you at right now? I just keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Over and over. We were kids. We freaked out. You weren't equipped to deal with that shit. She was just talking to you. And I killed her. Stop.
don't want to use our voice again. Ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. No, pewnie nie. Morning, To jest, I kept getting these wydaje mi horrible się, visions. prosta droga You do and Marianne problemów and alkoholowych. Eddie. Visions. Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay, I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted What do you the day think? he would emerge, Brothers and to sisters? once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Tulenie! Ja o dziwo nie mam jakichś takich. Ale nie dziwię się, że to takie trochę smuteczkiem zadaje. Czyżbyśmy mieli poznać nasz ending? 6 miesięcy później. No to tak, to zaraz kończymy grę, podejrzewam. Ten dom nie wygląda na sprzedany. Czy to Tyler? Tylko łysy. One last look. I'm good to go. Tyler, czemu jesteś łysy? Orzeł. Gdzie by się mogli przejść? Hey, it's me. Hey, me. Go opiekamy. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep, gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there. Okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand.
How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And after everything that happened, I just felt like I needed On to keep some programuje. miles between me and Delos Crossing. No worries. Nie, to jakiś czat You jest. still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Czekam, aż skończymy gadać, I'm żeby glad Tessa przeglądać rzeczy. finally left his ass. Karma is a bitch. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay, I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison Nie mobile. pamiętam Love you, Tyler. Love you. tego niestety. Oglądałam tam The Last of Us 2, ale... O, wiadomość od sama. Weźmiemy zdjątka. Jakieś papiereska. Huh. Well, at least she finally dumped his ass. Ja nie wiem, po co wysłamy zdjęcia. No ale... Dobra, ja dostałam SMS-a z pracy, z jutrzejszego Seeing it szkolenia. empty is so weird. Muszę At least it's the last time we'll i ever have to. jeszcze zdjęcie sobie zrobić i powinna mieć wszystko na jutro już. Ale ładne. No. To tyle. Coś ciekawego tu jeszcze jest. I teraz już chyba może być na górę. Jeszcze w łazience sprawdzimy. O, przepraszam. Powoli moja godzina na spanie. Goodbye, room. Goodbye, room. Goodbye, man on the moon. For posterity. Ale to mogliby, nie wiem, coś zrobić z tymi ścianami, nie? I dostaniemy odpowiedź od Alison. Zdjęcia goblinów. Dobra, chyba możemy wyjść. Ja zawsze brzmię wykończona. O,
ale dzisiaj na szczęście zamykam drzwi, jeżeli chodzi o staż, więc może będzie lepiej. Będę musiała zobaczyć, jak to będzie potem z live'ami. That other place just doesn't quite hit the spot. Jak będzie z live'ami, jak będzie z kanałem, bo na razie to tak ciężko mi ogarnąć to na ten moment. To dopiero nie wiem, jak to będzie wyglądało przy... Niestety na zmianie pracy, tym bardziej, że tutaj nie mam, tak jak miałam przy stażu sobota, niedziela wolna, gdzie mogłam sobie coś nadgonić, no i miałam stałe godzinki, no ale to po prostu... Goblins out. No, cieszę się, że mi się udało. Dziękuję. Może się okazać, że to praca też nie jest dla mnie i jestem frajerem, który Actually, yeah. Everything really is. nie umie się ogarnąć, jeżeli chodzi o pracę, ale jak to mówią, jestem młoda, mam czas, mogę sobie kombinować. Dobra, idę. Chciałabym, tak jak wcześniej miałam, wejść w taki tryb. Czy ja mogę nakarmić jeszcze ptaszki? Hey there, little buddies. O, Keep an eye on this zajajuszka. place for us, okay? Omaga, jajuszka. Jajko. Tu. Bardzo duże jajko. Tu. Już mogę jeść? Jest bardzo chrupiący. Tu. Dreamy sigh. Bo jest w skorupce. Tu. Dobra. Chyba możemy jechać. Let's go? Czy to jest... To jest typ z Halo, tak? Dobrze widzę. Halo? Czy ja mogę jechać? Czy już jeszcze nie? Mogę out? Czy coś jeszcze mam ogarnąć? Mam jakoś może zamknąć tam? I should grab the rest of my stuff before I head out. Co ty jeszcze tutaj masz? My nie mieliśmy piwnicy, nie? No to w takim razie... Dobra. Chwila. Odwieszę czat może. Bo on się lubi długo ogarniać. Na chwilę będzie ciemno, ale zaraz powinno wskoczyć. No, mam nadzieję, że po prostu uda mi się tam też wejść w taki... Aha, tam ten samolot nadal Certainly hope jest. the new owners are Mr. or Mrs. Fix-It. Jak to nazwać? Wejść w taki schemat, o, i po prostu... Takie niewymiarowe, ale no... No ale ja chyba mogę już iść, nie? Czemu mi nie pozwalacie iść? Ja już wszystko mam! Mogę look, ale nie lock. Proszę, let me out. Let me out. Dobra. Zaraz tu to ogarniemy.
Zaraz. Aha. No, szybko, szybko. Oglądaliśmy w sumie wiadomości na laptopie, ale go nie wzięliśmy. Mogę go zabrać już? Take. Mogę take. Dobra. I tyle bym chciała tak naprawdę. Ua! Ciężki zakręt. Leave the house for good. Papa domku, będziemy tęsknić. Nawet ze sprzedaży tego laptopa nie będzie ich stać na naprawę tego domu. Te tapety to są straszne. 6 miesięcy tu spędzili, a jest 0 zrobione tak naprawdę. Ani tego nie pomalowali, ani nic. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going along with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief. A do kogo teraz rozmawiamy? Going Bo in mi trochę circles. umknęło. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Czemu masz bombkę w aucie? No, debil. Gdzie wypadek i co? Anyway, Trzymają szkło w twarzy. give me a call back if you get a chance. I'll see you No, ale around, zimno. and thank you. Nie. Nie, myśmy zrobili, że oni chodzili ze sobą. I z tego co rozumiem, to chyba są nadal razem. Mamy 2 achievementy. Dobra, zrobię continue. Okej, jesteśmy w większości. Ale przegryw. Nie wiem. Umknęło mi, bo czytałam o zakończeniu. Nie wiem. Jaki przegryw, jestem w 0%. Okej. No tak. Spoko. Takie. Okej, w większości jesteśmy. No i tu jest, że pocałowaliśmy Michaela. Przecież jak łowiliśmy ryby, była minigra. Dobra. Aha, to jest informacja o
Serio? Nice. Nice. To się nazywa wygryw, przegryw, wygryw. No cóż. Dobra, skończyliśmy. I wyrobiliśmy się w 2 godzinach. To dobrze. Ja sobie w wolnej chwili poczytam walkthrough, jak znaleźć te 2, bo one nam się przydadzą w 3. tym. A chapterze, bo oczywiście zapomniałam. O, mogę sobie tutaj poczytać konsekwencje, to też sobie potem ogarnę. Co mi daje, co? I najwyżej te inne zakończenia też. Właśnie. O, nie widzicie nakładki, to dziwne. Powinniście widzieć. Mamy 70% achievementów, 21 z 30. Czemu wy nie widzicie? Aha, bo ja teraz w ogóle klikam. Okej, teraz widzicie. Choć pewnie słabo, ale to powiększymy troszeczkę. Ła! I czy one są ukryte wszystkie? Nie, nie są wszystkie ukryte. Jest 5 ukrytych. Nawet nie wiem, kiedy to można było zrobić. Aha, okej. Okej, dobra. To ja sobie to już ogarnę w swoim czasie. Teraz do mnie dotarło, że trzeba by było też ogarnąć w sumie House Flippera. Bo idzie mi to jak krew z nosa. Znaczy się nie siadłam do tej gry od ostatniego czasu, jak dodałam tamte shorty. Bo nie mam czasu. Nie mam ochoty siedzieć i godzinami i dekorować domów. Straciłam ochotę na to. Dobra, mam nadzieję, że wam się ogólnie podobało Tell Me Why. Udało nam się skończyć. Ta sesja trwała 97 minut. Ciekawe ile ogólnie. Informacje ogólne gry. Łączny czas gry 9,8 godziny. No spoko. Czyli tak mniej więcej tak by było. Po 13 godzin na zrobienie 100% było na necie. Więc tak mniej więcej podejrzewam, że wyjdzie. Tym bardziej, że wiemy, gdzie się teraz udać. No, ale to jest film przerywany elementami interaktywnymi, a nie gra przerywana scenkami, no ale to już trudno. Dlatego połowy historii nie mam pojęcia, co się działo. Tak mniej więcej tylko co wyłapywałam. Ale to tam po prostu chyba takie gry nie są dla mnie. Nie umiem się zbytnio na nich skupić. A jak sobie wyobrażam, że będę musiała to wszystko jeszcze tłumaczyć, to mnie słabi. No ale gra fajna, bardzo mi się podoba. Jak najbardziej zachęcam do ogrania samemu. Co roku jest ona darmowa w czerwcu, więc bardzo dużo osób podejrzewam, że mają nawet w swoich bibliotekach. Z tego co wiem, z tego co się orientuję, na pewno na Steamie jest darmowa. Nie wiem jak Epic Games i inne. Podejrzewam, że tylko na Steamie. Przepraszam. No i następne livestream podejrzewam, że będziemy mieli z Jeszcze albo z Wiedźmina. Po prostu zrobimy 1 albo 2. Zobaczymy, bo następne według planu jest Wiedźmin. Do tej gry no wracam po pół roku? Po roku? Więc zobaczymy, co nas tam czeka. No, a później jest Murder by Numbers, ale to potem. Aktualnie nagrywamy Cards of Destiny, czyli karty przeznaczenia, choć no musiałabym sobie w wolnej chwili nadrobić to. Ostatnio po prostu nie miałam czasu wolnego, gdzie no nie miałabym, gdzie nikomu bym nie przeszkadzała moim nagrywaniem, więc po prostu no nie udało mi się zrobić filmiku. W piątek niestety nie będzie filmiku,
ale postaram się przynajmniej troszeczkę nadgonić napisy. Nie obiecuję, że będą w tym tygodniu. Ja teraz widzę moje możliwości. Nie będę się tutaj łudziła, że mi się uda, ale w końcu te napisy zrobię. O, już 100 minut sesji. No, nie widzę, że się mi uda, ale powoli do przodu będę to ciągnęła. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to wszystko połączyć i pogodzić ze sobą. Zobaczymy. Też będę dawała Wam znać rozkładami i podejrzewam, że jeżeli jakieś plany będą zmienione, to po prostu będę też dawała znać Discord i będę dawała znać YouTube. Karta społeczności u mnie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że podobała Wam się gra. No i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem w następnym odcineczku bądź kolejnym live'ie. Pa, pa!